কেন্দ্র করে যে মহামূল্যবান উপদেশ দিয়েছিলেন সেটি হচ্ছে শ্রীমদ্ ভগবত গীতা। গীতায় 18টি অধ্যায় রয়েছে এবং 700 শ্লোক রয়েছে। এই 700 শ্লোকের মধ্যে ভগবান কথিত রয়েছে 575টি শ্লোক, অর্জুন কথিত 84টি শ্লোক, সঞ্জয় কথিত 40টি শ্লোক, আর একটি মাত্র শ্লোক বলেছিলেন ধৃতরাষ্ট্র। তাই আমরা এই দ্বাদশ অধ্যায়, আমি দেখলাম এখানে পাঠ করেছেন দ্বাদশ অধ্যায়, দ্বাদশ অধ্যায় অর্থাৎ ভক্তি যোগ, যোগ সাধনা, অর্থাৎ ভক্তের সাথে ভগবানের সাথে যে যোগ সূত্র স্থাপন করার নামই হচ্ছে যোগ। তাই আমরা দ্বাদশ অধ্যায় পাঠ করব সমবেত কণ্ঠে। আমরা ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সেই বাঙ্ময় মূর্তি অর্থাৎ শ্রীমদ্ ভগবত গীতার দ্বাদশ অধ্যায় আমরা পাঠ করব। প্রথমে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের আমরা প্রণাম মন্ত্র করছি, তাকে উদ্দেশ্য করে ভক্তি অর্ঘ্য নিবেদন করব, তারপরে আমরা গীতা পাঠ শুরু করব। ওম নমঃ ব্রহ্মণ দেবায় গো ব্রহ্মণ হিতায় চ জগদ্ধিতায় শ্রীকৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমো নমঃ। হে কৃষ্ণ করুণা সিন্ধু দীনবন্ধু জগৎপতে গোপীশা গোপিকা কান্ত রাধাকান্ত নমস্তুতে। নমঃ ব্রহ্মণ দেবায় গো ব্রহ্মণ হিতায় চ জগদ্ধিতায় শ্রীকৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমো নমঃ। ওম শ্রী পরমাত্মনে নমঃ। শ্রীমদ্ ভগবদ গীতা অথ দ্বাদশ অধ্যায় ভক্তি যোগঃ। অর্জুন উবাচ এবং সততং যুক্তায়ে ভক্তাস্तं পর্যুপাসতে ये चापक्षारवाक्यं तेषां के योगवित्तमः। एवं सततं युक्ताये भक्तास्तं पर्युपासते ये चापक्षारवाक्यं तेषां के योगवित्तमः। श्री भगवान् उवाच मय्यावेशमनो ये मां नित्ययुक्तायुपासते श्रद्धाय पारयपेता ते मे युक्तोतमामतः। एतं सारमणिर्दिश्यम् अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्वमचिन्तं च कूटस्थमचलं ध्रुवम् स्वाङ्गेन्द्रियेन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रतः। क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्ता सप्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखम् देहगतिभिरवाप्यते। एतु सर्वाणि कर्माणि मयि सङ्गनः मत्परः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्तमुपासते तेषामहं समुद्धर्ता मृत्युसंसारसागरः भवामि न चिरात् पार्थो
मय्या वेशितचेतसः मय्येव मनः मयि बुद्धिं निवेशय निवशिष्यसि मय्येव अथ ऊर्ध्वं न संशयः अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरः अभ्यासो योगिना ततो मामिच्छाप्तुं धनञ्जयः अभ्यासे प्रथमायासि मत्कर्मौ परमौ भवः मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिम् अवाप्स्यसि अथैतच्छब्दशसि कर्तुं मदजगमाश्रितः सर्वकर्म फलत्यागो ततः कुरु यतात्मवान् श्रेयो हि ज्ञानमभ्यस्यात् ज्ञानं ध्यानं विशिष्यते ध्यानात् कर्म फलत्यागो त्यागात् शान्तिरनन्तरम् अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रो करुण एव च निर्ममो निरहङ्कार समं दुःखं सुखं शमेः सन्तुष्टः सततं योगी यतन्मादिरनिश्चयः मयार्पितो मनो बुद्धिः यमद्भक्तः स मे प्रियः यस्मान्नोदिजते लोको लोकान्नोदिजते च यः हर्षामर्षो भयोद्वेगोर्मुक्तो यश च मे प्रियः अनपेक्षं सुदीर्घक्ष उदासीनो गतव्यर्थः सर्वारम्भो परित्यागी यमद्भक्तः स मे प्रियः येन हृष्यति न दृष्टिः न शोचितनकाङ्क्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान् मे स मे प्रियः समं शत्रौ च मित्रे च तथा मानपमानयः शीतोष्ण सुखदुःखेषु समः सङ्गः विवर्जितः स्थूलं निन्दास्तुतिर्मौनी सन्तुष्टो येन केनचित् अनिकेत स्थिरमतिर् भक्तिमान् मे प्रियो नरः एतु धर्मामृतं नीरम् यथार्थं पर्युपासते श्रद्धाधानं मत्परो मा भक्तस्ते देव मे प्रियः एतु धर्मामृतमेदम् यथार्थं पर्युपासते श्रद्धाधानं मत्परो मा यथार्थं पर्युपासते ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषदसु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे भक्तियोगो नाम द्वादश अध्यायः हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत्।